औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरी भाइयों, अल्लाह ताला आपको सदा आबाद रखे। एक ऐसा अमल अगर आप सूरज निकलते हुए करें या घर से, सबसे बेहतर है घर के दरवाजे से जब निकले ना, एक ऐसी दुआ आपको बताऊंगा। एक ऐसा 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 अमल है। अब आप उसके उर्दू में अल्फाज सुने कि जब आप अपने रब को ये इस्तदा करेंगे कि अल्लाह ताला की, देखें आप घर से आप निकल रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला दौलत का अल्लाह आप पर सैलाब ले आएगा। आप जाके मट्टी बेचोगे, सोने के भाव बिकेगी। ये मिसाल है। ये चीजें मिसाल होती हैं कि ये नहीं कि आप मिट्टी उठा के कह दिया भाई हाँ जी 2,65,000 रुपये तोला, इस तरह नहीं है। मुझे ये तंजिया कमेंट आते हैं, इसलिए मैं ये जवाब देने पर मजबूर होता हूँ। हो सकता है आप सवाल करो भाई इमरान हमने कोई ये पूछा है, हमें पता है आप मिसाल दे रहे हो, लेकिन इस तरह के बेवकूफाना जो कमेंट आते हैं, इसलिए कहता हूँ ना, दौलत का अल्लाह सैलाब लाएगा। आप किसी दुकान पर सेलमैन के तौर पर खड़े हो जाओ। अब ये नहीं कि आप मालक हो तो आप सेलमैन नहीं हो। ज़ाहिर एक मालक होता है, सेल जो करने वाला उसको सेलमैन कहते हैं, और जो अगर औरत सेल करे तो सेल वुमेन। ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ, मैं लोगों को पता ही ये अमल बताता होता हूँ, कहता हूँ दौलत रखने के लिए आपको इलादा कमरा बनवाना पड़ेगा। मैं ये थोड़ा सा यानी कि मुबालगा राई कर जाता हूँ ना कि इतना बड़ा अमल है। अब जो मैं आपको दुआ बताने लगा हूँ ना, अब ज़्यादा बात नहीं करते, वजीफा बता देते हैं। देखें इसका तर्जुमा सुने। जब आप घर से निकलोगे तो अल्लाह ताला कहोगे अल्लाह ताला तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, है जी। देखें अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, और इसके बाद है अपनी मखलूक की तादाद के बराबर तू पाक है जी। ये अपनी मखलूक की तादाद के बराबर। इस वक्त 8 अरब के करीब दुनिया है, 800 करोड़। तो जब से ये दुनिया, मतलब है कि इंसान दुनिया में आया है, देखें अरबा खरबा हरबा हरबा, पता नहीं अरबा खरबा हरबा हरबा, ये भी तादाद है कितनी दुनिया जा चुकी है। तो अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, अपनी मखलूक की तादाद के बराबर, अपने नफ्स की खुशनुदी के बराबर, अपने अर्श के वजन के बराबर। सोचो सोचो। और अपने कलमात की स्याही के वजन के बराबर। तो ये मैं आपको दुआ बताने लगा हूं। अगर आप घर से निकलते हुए इस दुआ को सिर्फ 3 बार, ओनली ओनली 3 टाइम, बस इनफ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो, देखें बाहर आप जा रहे हो, इंशाअल्लाह आप महफूज करार पाओगे किसी नुकसान से, किसी गम से, खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से। छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, ना घबराया करो। हैं कोई एक घबरा बंदा, जो एक बंदा था हमारा, कहा करता था घबराना नहीं है जी। ठीक है, अच्छा बंदा है, बहरहाल चले कोई नहीं। तो बात इस तरह है कि घबराएं नहीं। जब बंदा घबराता है ना, उसके वज़ाइफ में असर कम हो जाता है। पक्की मैं आपको ये आज मैं लिख कर आपको देता हूं। जब आप कहते हो ना, मैंने अपनी वालदा से ये सीखा है, कहने लगी कोई गल नहीं यार, मुझे कहती हैं यार, बच्चा उनका जो मर्जी कहे हैं। अच्छा जब मेरी उम्र छोटी थी ना, 4-5 साल का था सिर्फ, तो मैं नमाजी हो गया था। अपने ज़ाहिर मेरे वालिदैन नमाजी, दादाजी नमाजी, ताया चाचा नमाजी, हैं जी। हमारा घर दीनी माहौल में हुआ करता था। तो मुझसे बच्चा था, छूट जाती थी खेलने खेलने में। एक बार 6-7 दिन की नमाजें एक दो दरमियान में कज़ा हो गई। मैं लेट गया ज़मीन पर, वालदा को कहा मैं क्या करूं, कैसे कज़ा करूं, इतनी हो गई हैं। मेरी वालदा ने पता क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा, हो जाएंगी ना, तो फिक्र, ये जो नमाज आई है इसको तो पढ़ना है, तो इस गम में ये नमाज भी छोड़ देगा कि पिछली नमाजें रहती हैं। तो वालदा साहबा ने मुझे सिखाया कि जो बंदा इत्माद से, फिर वो मैंने वो कज़ा भी काट ली, है नहीं। जब आप इत्माद से कोई चीज़ करते हो ना, तो रब आपको वहां से नवाजता है जहां आप सोच भी ना सको, और कभी कभी बगैर वजीफे के मिल जाता है। तो वो अमल बताता हूँ। घर से निकलते हुए एक दुआ है, 3 बार पढ़ लो बस, फिर आप देखोगे तमाशा, दुनिया देखा करेगी। आप जाया करोगे गरीब और आया करोगे अमीर, ये गारंटी है। लेकिन कुछ ऐसा अमल करें ना, ये नहीं कि एक दिन पढ़ें
اور کہیں یار میں گیا تھا 1 کروڑ پہ نہیں ملا، 10 لاکھ نہیں ملے، یہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی اللہ دور کرے گا۔ تو وظیفہ بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو کیا کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اچھا دوستو، پہلے آپ سب سے پہلے یہ مبارک دعا سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور ایک مرتبہ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے نفس کی خوشنودی کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلام کی سیاہی کے برابر۔ لو سرکار، آپ نے یہ دعا سنی ہے جی، کیا مزہ، ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا۔ تو یہ دعا جب آپ گھر سے نکلو نا، بس چھوڑ دو فضول باتیں، کوئی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ لینے والے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف ہے، اور دل میں نیت رکھے نا کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے امان میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور ہمارے جو کام ہے ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی نوکری دینے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے نوکری کا، کوئی امتحانات میں جا رہا ہے، یونیورسٹی، کالج، سکول، اس طرح پڑھتے ہیں لوگ، یہ پڑھ روز پڑھیں، یہ نہیں کہ جا رہے ہو تو پڑھو، نہیں، اس عمل کو روز پڑھو، انشاءاللہ تعالی اللہ وہاں سے دے گا جہاں آپ کی سوچ نہ جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کرے گی۔ دعا ایک بار پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی 3 بار پڑھا کریں گھر سے نکلتے ہوئے، انشاءاللہ تعالی جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے، مٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سونا بنا دے گا، اور رزق، دولت، پیسے کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ کی وہاں تک سوچ نہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آزما کر دیکھیے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔